18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चंदन काटनो खोबुई मालखुंग चालकनाय तै खरकबा बरकनो रमखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंगनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांरंसालि फुंगो खवाइ थानानि उसी चेरमा आमसायो बिहाइकेल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टु मालखुंनो रमखा पुलिस तै अ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चंदन काट मानखा पुलिस अ चंदन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मांखा yang बाइसे बखाक मालखुंग चालकनाय न खबुई खरकबा बरक ते मालखुंग न थानाव चलांगै थांखा खवाइ थानानि पुलिस अ रमजांनायनि मुं अंखा अख्तर हुसैन अब्दुल मालिक दिलवार हुसैन लंका बशीर उद्दीन मिराजुर रहमान बरकनि नक जतनि न आसामनि हजाय हांकर हनि सावि मानखा अ पातिमुंनि मामला जत बलं तां बेदनि बखाक ओंमाबाय मालखुंग न खबुई अ खरकबा न खुवाइ बलं तां बेदनि थानि याफरे रिखा खुवाइ थानानि पुलिस खुवाइ बलं बेदनि तांक्रा रक चंदन काते मालखुंग न खबुई खरकबा बरक न केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाल दरबार नगति साजानाय हनि कक्तमाव सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাব ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেরমাতে ডিউটি করেছিল সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি খাওয়া আমাদের স্যার তারা তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায় তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 kg ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায় আর কি বাজার মূল্যটা কেমন হবে মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে গাড়িতে টোটাল জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে গেছে